Olá, colegas, seja bem-vindo ao meu canal G-SIG. So, in loron ita sei kuliah itu ang kona ba oinsa maka ita bele termina ka generate ita niya boundary rasik, boundary bazeia ba Aldeia ka, bazeia ba Suku ka, bazeia ba Municipio IHA QGIS. Idane ita hakara area kona ba oinsa maka ita bele KRIA rasik ita ni limite estudo ka limite Suku ka limite area ka limite ita na targetu bazeia ba Suku ka, bazeia ba Aldeia ka, bazeia ba Municipio. Tambah IHA QGIS rasik ka IHA serviços IHS rasik ite Timor-Leste ite ihona data kona ba limite Suku, limite Municipio, limite Postu, limite Aldeia bosrane. Nah, misalnya maka ite QGIS ite usa select tools hodi halo seleksaun ba limite serane. Maneira primeiro maka ite tem que hatama ite dados liusi add layer ite bosira ba ia vector ite bosira hatama dados ihane hau foto exemplo ba ia dados Suku. Ita bosira hatama dados Suku, ita bosira ba iha dados, iha vector, iha polygon, iha exemplo Timor-Leste boundary, hatama Suku. Ini ita hili det exemplo, ita hili Suku SAP, open, add. Nah, nanti Suku na musar sini. Pois au karak etan base map mah ne. Hau muda base map mah karai para Suku na musu. Nah, ita tu select Suku para ita tu export site ini limite Aldeia iha maneira rua maneira primeiro mas ita bele usa select tools ita bele select maneira segundo mas kita bele usi fill filter mas quando ita pode usa select tools ita pode tem hamu suluk naran maneira maka klik kanan my properties ita pode mai iha labels no labels single labels ita pode hili Suku no apply oke ita pode Suku naran musu pois ita pode bele hili Suku ne pois ita pode bele export sai misalnya sukai koli ita pode hili pois ita pode export sai ita pode limite targetu Suku ka targetu limite area maneira segundo maka ita pode bele usi fill filter maka ita pode tem que open attribute table pois ita pode mai iha so all feature ne ita pode hili fill filter ita pode hili Suku pois akere kai koli ne exemplo ita bak sukai koli ita pode bele hili Suku select klik icon, itu pode enter, nanti suku icon size itu pode klik yang número 1 para select, pois itu pode ataca, nanti suku icon select asne. Depois de select itu pode klik kanan, my export, itu pode release save selected feature as, pois irane recomenda usar seu packet, pois itu pode file name itu pode buka fatin simpan. Exemplo, simpan iha QGIS, iha resultado, iha vector, pois iha polygon, pois ao save ihane. Exemplo, limite Suku kai koli. Pois ao save, ao klik OK, nanti suku kai koli musas ne. Nanti dapat sirare ne, suku kai koli musona. Pois ao bela lakon ya kor ya larane. Maneira maka ao klik kanan, my properties, ao klik de la rua, my simbologi, pois ao mai ao buka, ao karak ni outline ba iha red, anta ao karak outline red. Pois saya outline red asne, habla tunis sampai line, habla tunal kick. Pois vamos bela musunaran, single labels, Suku, pois hau buffer, hau klik OK, hau aktif, pois klik OK. Nah nanti musuhan di sini. Oke, dan ini maka maneira simples kau nabong isa maka ita usa select tools ka fill filter hodi select ita ninya limite Suku ka limite Aldeia limite Postu hodi sai sanesan ita targetu atau halo Peskiza ka targetu atau halo Mapa. Obrigado, Barak.